May hapon guys, kinayong Kuya Paul Baguio, no? Dapat tayo mabasa sa Biblia nga ibawal ta sa Dios nga makigsalamuha sa mga marites. Na oy. Ana mabasa sa kuan sa Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 19, no? Giingon dito nga dili ta makig halubilo, no, sa mga marites ba? Tighatod-hatod og istorya, no, punan nya. Bisod kay na guys. Ya kay lisod man kay na guys, ug atong supako ng Biblia, no? Ipulong mo na sa Dios. Muna nga dili gid ta makigsalamuha sa mga marites. Kay wala man na sila nagpuyo, no, nga balaan. Simbalan taga guys, natudluan na itong mga anak sa maayong kabubuton sa Dios.